Hilda Humaira, Alif Nika Alvaro, Andini Ismayanti, Aksai, Azaril, one. Yes. One student. One. One student. Yes. Right. Before we come to our subject, the day after, we can talk about descriptive text. Right? Do you know? Do you still remember the descriptive text? Do you still remember what is descriptive text? The social function of descriptive text? To describe. To describe what? Untuk mendeskripsikan apa? Something. To describe something. Something it can be people, it can be thing, animal, and place. Animal? People? Do you know animal? Yes. What? People? Yes. Place? Sing? Now we come to report text. Report text it is the same with descriptive, but it has a difference. Ya, punya perbedaan. Dia hampir sama dengan descriptive, tapi hampir berbeda. Ada perbedaan yang besar. Before I write the note, okay, what is the report text? Purpose of report text is present information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Apa itu kira-kira? Bisa menapanya dalam bahasa Indonesia? Ambil kesimpulannya. Result of systematic observation and analysis. Bisa kira-kira mengambil kesimpulannya dari dalam bahasa Indonesia? The purpose of report text is to reach present information yang memberikan informasi about something tentang sesuatu as it is sebagaimana dia. It is a result, result hasil, dia adalah hasil dari systematic observation, observasi yang sistematik. Jadi kalau observasi yang sistematik itu observasi yang bagaimana? Observasi itu apa? Macam penelitian. Jadi penelitiannya sistematik, teratur, ya, terorganisir, kemudian analisa. Jadi report text adalah hasil dari penelitian, dari pengamatan. Yang dia adalah ini scientific ilmiah. Nah, jadi yang diterangkan itu berasal dari hasil penelitian, hasil observasi secara ilmiah. Kalau deskriptif, apa itu? Dia menjelaskan contohnya itu dari mana? Apakah berdasarkan penelitian? Apakah berdasarkan analisis atau observasi? No, just from the ibu ini menjelaskan rizik. Nah, itu tidak perlu observasi rizik. Oh, rizik
general. Ya. Right. Now we come to the next page. Ya. The structure of the text general classification. Yang di dalam deskriptif apa namanya nih? Kalau dia di dalam deskriptif text, identification. Nah ini classification-nya secara general, secara umum. Berikut description. Nanti boleh kamu catat ya di waktu. Description itu adalah penjelasannya. Coba ingat kembali tadi apa ya? Apa tadi generic structure dari text? Apa yang paragraf pertama namanya? General clarification itu one paragraph, the first paragraph, only one. Ya. Next, deskripsi itu boleh satu paragraf, boleh lebih dari satu paragraf. Yang isinya sudah mendeskripsikan mungkin sikap, sifat, mungkin bentuk, mungkin habitat dan lain-lainnya. Nah, oke, what is general classification? Ya, stating classification of general aspect of things that will be discussed. Stating pernyataan yang menyatakan klasifikasi secara umum, aspek secara umum of things dari benda itu that will be discussed, akan didiskusikan, akan dibahas. Itu yang paragraf pertama. Right. Next. Description. Giving more details of the things such as part of body. Yang gambar giving more details. More detail itu yang detail dari detail itu seperti part of body. Part of body. Habits. Kebiasaan. Behavior. Sama dengan karakter di sana atau sikap ya. Qualities, kualitasnya, and istilah dan lain-lain. Okay, this is example of the text. Contoh teksnya. Now we talk about guava. Do you know guava? What it is? Jam. Okay, guava is a plant in the middle family of Myrtaceae, genus Psyllium. Nah, guava itu adalah tumbuhan termasuk famili mereka atau Myrtaceae di bahasa Latinnya, genusnya Psyllium. Dan kita perhatikan di teks. It is native to Mexico and Central America, North and South America, part of the Caribbean, and some part of North Africa, and also part of India. Nah, itu apanya tuh? Yang daerah-daerah ini apanya tuh? Apanya dari Eropa? Asalnya. Ya, jadi guava ini ada dari Meksiko, Central America, North and South America, part of the Caribbean, and some part of North Africa, and also part of India. Ya, ada di situ. Right. This paragraph is general classification. Ya, yang paragraf pertama ini adalah general classification. Next we come to the description yang menjelaskan. The guava tree is not big. Pohon jambu is not big, tidak besar. Right? It is not 33 feet with spreading branches.
Jadi apa tugas kamu? Find the digital word. Ya. Dari apa yang banyak alat. Mayoritas. Biar